अस्सलाम वालेकुम साथियों, उर्दू लैंग्वेज चैनल में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। मेरा नाम मंसूर आलम है। आज की जो वीडियो बन रही है उर्दू पेडागोगी सीटेट के लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उर्दू पेडागोगी की वीडियो है जिसको कहते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो समझते हैं। ये एक ऐसा बस्ता या फाइल है जिसमें किसी शख्स या तालिब इल्म की ज़िंदगी के ख़ास पहलू, ज़माना तालिब इल्मी की कामयाबियाँ और वो सभी जानकारियाँ जिसका ताल्लुक़ तालिब इल्म या मुतअल्लिका शख्स से पोर्टफोलियो कहलाता है। पोर्टफोलियो कहलाता है। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है, पोर्टफोलियो में वो चीज़ें आती हैं, चाहे कोई तालिब इल्म हो, चाहे कोई विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, या कोई टीचर हो, उन टीचर या स्टूडेंट उनका जो लेखा जोखा जो फाइलें होती हैं उसको एक फ़ोल्डर में रख कर उसको एक फ़ाइल बना लेते हैं, उसे एक बस्ता कहा जाता है। यानी एक बच्चा है, स्टूडेंट है, उसकी जो शिक्षा है, शिक्षा का रिपोर्ट कार्ड, एजुकेशनल जो मटेरियल होता है, उन सब को एक फ़ोल्डर में रख के उसको क्या कहलाते हैं, बस्ता कहलाता है। चाहे टीचर हो, चाहे मुअल्लिम हो, चाहे बच्चा हो, तलबा हो। तो पोर्टफोलियो ये एक ऐसा बस्ता फाइल है जिसमें किसी शख्स, यानी कोई भी शख्स हो या तालिब इल्म की ज़िंदगी के ख़ास पहलू, यहाँ पे ख़ास लिख गया, ख़ास पहलू है, यानी कोई भी तालिब इल्म है, कोई भी हो, स्टूडेंट या विद्यार्थी, कोई भी हो व्यक्ति, उसकी ख़ास ज़िंदगी के बारे में जो हम लोग तैयार करते हैं, पूरा लेखा जोखा रखते हैं, उसको एक बस्ता कहा जाता है। ये पोर्टफोलियो कहलाता है। क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो कहलाता है। ज़माना तालिब इल्मी की कामयाबियाँ और वो सभी जानकारियाँ जिसका ताल्लुक़ तालिब इल्म या मुतअल्लिका शख्स से पोर्टफोलियो कहलाता है। यानी जो व्यक्ति किसी शख्स या पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई की, डिग्रियां कितनी हैं, कहाँ तक पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, तो उन सब की जानकारी को इकट्ठा करना, एक जगह रख देना उस फोल्डर को, उसे एक बस्ता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल होता है, पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल होता है, देखते हैं। पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल होता है? जाति जानकारी। पोर्टफोलियो में जाति जानकारी, यानी हमें उस व्यक्ति की या उस बच्चे की या उस टीचर की हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानना है। जाति जानकारी से मुराद है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हर एक बच्चे की या टीचर की पर्सनल जानकारी होना चाहिए, ये पोर्टफोलियो में शामिल होता है। दूसरा पॉइंट है कि ख़ानदानी जानकारी। ख़ानदानी जानकारी में क्या होता है, यानी उसके माँ बाप कैसे हैं, उसके माँ बाप की लैंग्वेज कैसी है, भाषा कैसी है, उसके परिवार भाई बहन कैसे हैं, क्या नाम है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, यह ख़ानदानी जानकारी में होता है। फिर तालीमी जानकारी। तालीमी जानकारी क्या होता है? तालीमी जानकारी पोर्टफोलियो ये है कि बच्चे की जो तालीमी जानकारी है, बच्चे ने कितनी पढ़ाई की है, यानी दर्जा 5 तक पढ़ाई की, दर्जा 10 तक पढ़ाई, दर्जा 12 तक पढ़ाई की, तो उसकी सारी पढ़ाई जो होती है, तालीमी जानकारी, उसकी कितनी पढ़ाई की, उसकी डिग्रियां, इसको तालीमी जानकारी कहते हैं। अगला पॉइंट है तहजीब व तमद्दुन की जानकारी, यानी इसमें बताया गया है कल्चर की जानकारी होती है। तहजीब व तमद्दुन की जानकारी, कल्चर की जानकारी दी जाती है पोर्टफोलियो में। कल्चर की जानकारी, खेल कूद की जानकारी, बच्चे को पोर्टफोलियो में खेल कूद की जानकारी दी जाती है। जो बच्चे होते हैं कॉलेजों में या मदरसों में, मकतब में खेलते हैं, पढ़ते हैं, तो उनकी खेल कूद की जानकारी को भी हमें इकट्ठा करके रखना है। तो उन जानकारी को जो कलेक्ट करेंगे उसको कहेंगे पोर्टफोलियो, कहेंगे खेल कूद की जानकारी को। फिर तालिब इल्म की ख़ास कामयाबियों की जानकारी, जो तालिब इल्म है उसकी ख़ास जानकारियाँ होती हैं,
یعنی پورے سال تعلیمی جو نظام تھا اس تعلیمی نظام میں کیا کیا سیکھا ہے، کیا کیا انعام ملا ہے، کیا کیا خاص کامیابیاں ہیں، ان سب کو ایک رکھ کر اس کو کیا کہیں گے، پورٹ فولیو کہا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں پورٹ فولیو میں شامل ہے۔ اب اس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات کرتے ہیں پورٹ فولیو سے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، پچھلے سال آئے تھے، جو ہندی کے تھے، اس کو اردو میں ہم نے ٹائپ کیا ہے کنورٹ کر کے۔ پہلا سوال ہے، پورٹ فولیو جامع اور مسلسل تشخیص کا اہم ذریعہ ہے کیونکہ وہ یہ کل میں نے بتایا تھا مسلسل اور جامع یعنی CCE سطت ایوم ویاپک مولیانکن، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کنٹینیوس اینڈ کمپریہنسو ایوولوشن، سطت ایوم ویاپک مولیانکن، مسلسل اور جامع قدر انداز میں کل یہ ویڈیو بنائی تھی۔ تو یہ جو بتا رہا ہے پورٹ فولیو جامع اور مسلسل تشخیص کا اہم ذریعہ ہے کیونکہ وہ کیا ہے، آپشن ہے لازمی ہے، عمل آوری آسان ہے، یعنی پورٹ فولیو میں بتایا گیا مسلسل میں لازمی ہے یعنی ضروری ہے، نیسیسری ہے، عمل آوری ہے یعنی عمل میں لایا جائے، بہت کم جانکاری دیتا ہے، بہت کم جانکاری دیتا ہے، CCE بہت کم جانکاری دیتا ہے، طالب علم کی مہارت کی نشو و نما کا اشارہ دیتا ہے۔ اس کا جو آنسر ہے طالب علم کی جانکاری، طالب علم کی مہارت یعنی اس بچے کی جو مہارت ہیں، جو کامیابیاں ہیں، جو خوبیاں ہیں، ان کی نشو و نما کا اشارہ دیتا ہے۔ اس کا آنسر یہ ہوگا، آنسر لکھا ہے طالب علم کی مہارت کی نشو و نما کا اشارہ دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، پورٹ فولیو سے متعلق کون سا قول مناسب ہے؟ پورٹ فولیو سے متعلق کون سا قول مناسب ہے؟ الف ہے، اس سے بچوں کی تحریری مشق ہوتی ہے، یعنی پورٹ فولیو میں کہہ رہا ہے کہ اس سے بچوں کی تحریری مشق کا مطلب یہ ہوتا ہے ریٹن پریکٹس یعنی لکھنے کا ابھیاس، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس سے بچوں کی مسلسل ترقی کا پتہ چلتا ہے، سین ہے، اس سے بچوں کے اوپر دباؤ آتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، اس سے معلم کا وقت بچتا ہے۔ تو اس میں جو آپشن ہیں اس کا آنسر چلا جائے گا، پہلا آپشن ہے کہہ رہا ہے اس سے بچوں کی تحریری مشق ہوتی ہے، تو تحریری مشق نہیں ہوتی، یہ آپشن نہیں ہوگا۔ بے نمبر کہہ رہا ہے اس سے بچوں کی مسلسل ترقی کا پتہ چلتا ہے، تو مسلسل ترقی کا پتہ چلتا ہے، اس سے یہ والا آپشن صحیح ہے ہمارا، بے نمبر آپشن صحیح۔ اس سے بچوں کی مسلسل ترقی کا یعنی پورے سال جو کنٹینیوس لگاتار انہوں نے ترقی کی ہے پوری، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے اور پتہ کیا جاتا ہے، یہ پورٹ فولیو میں ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ جواب لکھا ہوا ہے اس کا پہلے کا، یہ جواب ہے اس سے بچوں کی مسلسل ترقی ہوتی ہے۔ سوال ہے، درجہ 4 کی معلمہ بچوں سے کہتی ہے کہ وہ اپنے تعلیمی سند، تشخیص کارڈ اور دیگر متعلقہ چیزوں کو جمع کر کے ایک فائل بنائیں، یعنی درجہ 4 کی ایک شکشکا ہے، وہ بچوں سے کہتی ہے کہ اپنی ڈگری اور دیگر کارڈ اور سند کو ایک چیزوں کو جمع کر کے ایک فائل بنائیں، تو اس فائل کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی بچے کی ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک فائل پورا ریکارڈ بنا کے اس ریکارڈ کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن ہے، دیکھتے ہیں۔ پروجیکٹ کام کہتے ہیں، پورٹ فولیو کہتے ہیں، سائنس کٹ کہتے ہیں۔ تو ٹیچر جو ہوتا ہے، ٹیچر ہو یا بچہ ہو، پورٹ فولیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی ٹیچر یا بچے کی فائل یا ڈگریاں یا سند کا مطلب ڈگری یا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، سند کو اکٹھا کرے اور ان کی کامیابیوں کو، تو وہ پورٹ فولیو میں آتا ہے۔ کیا کس میں آتا ہے؟ پورٹ فولیو میں آتا ہے۔ آپشن بے نمبر صحیح ہو جائے گا، بی نمبر۔ اگلا سوال، یہ
इसी का है ऑप्शन दाल मंसूबे सबक। तो इसका आंसर आपका जिम हो जाएगा, पोर्टफोलियो। अगला सवाल है, कह रहे पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो क्या है, यानी बच्चों के वालिदैन को मुकम्मल मालूमात देना। पोर्टफोलियो का मतलब है बच्चों के वालिदैन को मुकम्मल मालूमात देना, यानी बच्चे के वालिदैन को हमको मुकम्मल मालूमात नहीं देना ही है ना। बच्चों का अंदाज़ा लगाने का आसान तरीका, यानी बच्चों का अंदाज़ा लगाने का आसान तरीका। बच्चों की तरक्की के बारे में मालूमात फ़राहम करना, ये पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी बच्चों की तरक्की के लिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों की तरक्की के बारे में मालूमात फ़राहम करता है, ये पोर्टफोलियो का कहना है। ये ऑप्शन सही है, दाल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। बच्चों के हर किस्म की पेश रफ्त का मुकम्मल हिसाब किताब है। तो इसमें जो ऑप्शन है तुम्हारा आंसर नंबर कौन सा चला जाएगा, ये ऑप्शन सही है, दालला। बच्चों की हर किस्म की पेश रफ्त का मुकम्मल हिसाब किताब रखना, इससे बेहतर ये वाला ऑप्शन है, ये वाला काट दीजिए, इससे बेहतर लास्ट ऑप्शन राइट है। इसमें था बच्चों की तरक्की के बारे में मालूमात फ़राहम करता है। अगर ये ऑप्शन ना होता तब ये वाला ऑप्शन हम लगा सकते थे, लेकिन इससे बेहतर ये, इससे अच्छा ऑप्शन मिला हमें, तो ये लगाएंगे। बच्चों की हर किस्म की पेश रफ्त का मुकम्मल हिसाब किताब रखता है, यानी हमें पोर्टफोलियो ये कहता है कि बच्चों की हर एक किस्म की फ़ाइल हो या रिपोर्ट कार्ड हो, सनद हो, डाटा हो, जो भी है उन सब को एक फ़ोल्डर में रख कर मुकम्मल हिसाब किताब रखना, इसी को पोर्टफोलियो कहा जाता है। ये पहले ही आपको हमने बता दिया था ऊपर। ये वीडियो आज की कंप्लीट हुई। अगर आप लोगों ने अभी तक उर्दू लैंग्वेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उर्दू लैंग्वेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो आप तक प्रोवाइड हो सके। इंशाल्लाह कल अगली वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।